فائنلی تقریباً 5 بار آپ لوگوں کا جلسہ ملتوی ہوا، کینسل ہوا، اور اس کے بعد کل فائنلی آپ لوگوں کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، باقاعدہ قافلے بھی نکل گئے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کل کا جلسہ کتنا تاریخی دیکھ رہے ہیں؟ کتنے افراد کی موجودگی ہوگی کل جلسے میں؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ کی اجازت سے سب سے پہلے آپ کو، پورے پاکستان کو، آج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون پاس ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، آج 7 ستمبر ہے، یوم دفاع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 50 سال اس قانون کو پورے ہو گئے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی روح کی برکت سے ہمیں ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ باوجود بہت گناہوں کے ہم بہت گناہگار ہوں گے، لیکن ہماری قوم سب الحمدللہ عاشق رسول ہیں، غلام رسول ہیں. اور یہ چیز ہم نے دیکھی کہ 50 سال پہلے قانون پاس ہوا، اور ابھی انہی دنوں میں مبارک ثانی کیس میں آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں تمام جماعتیں، تمام سیاسی اختلافات بھلا کر اس ایشو پہ مضبوط کھڑے ہو گئے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا قوانین میں. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے ہمارے آنے والی نسلیں غلام رسول ہوں. کل ہمارا جلسہ ہے اور بڑے عرصے بعد ہے اسلام آباد میں. حالانکہ مین اسلام آباد میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوتا تھا پریڈ گراؤنڈ میں یا F9 پارک میں. بہرحال اسلام آباد کی حدود میں ہے، ٹیکنیکلی اسلام آباد ہی ہے. اور میں آج خود گیا تھا، کل ہماری اور بھی لیڈرشپ گئی تھی، آج بھی ابھی بھی وہاں موجود ہیں. میں نے خود جلسے گاہ کا جائزہ لیا ہے. پہلے میرے تھوڑے سے خدشات تھے کیونکہ میں نے جگہ نہیں دیکھی تھی. حالانکہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے جب ہم اجازت لے رہے تھے تو شعیب شاہین صاحب کے ساتھ میں گیا تھا. میں تھا، شعیب صاحب تھے، ہمارے نوجوان رہنما بہت تگڑے، ہمارے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اور ساتھ میں سینئر ہمارے وکیل اور دوست اور MNA عمیر نیازی صاحب. ہم سب گئے تھے، ہم نے اجازت وہاں سے لی. آج جب میں نے اسپاٹ چیک کیا ہے تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا اسپاٹ ہے، اور اسلام آباد سے بھی ویل کنیکٹڈ ہے، موٹر وے سے بھی نزدیک ہے، اور GT روڈ سے بھی اگر کوئی آنا چاہے. روڈ پلان ہم دے چکے ہیں. پرامن جلسہ ہے، بڑے عرصے بعد ہے، تمام فیملیز کو آنا چاہیے. کوئی ایشو نہیں، NOC موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل اس وقت جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، کل اس وقت انشاءاللہ ایک کامیاب جلسہ کر کے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کرے پرامن ہو. جہاں تک تعداد کی آپ نے بات کی ہے تو کرن صاحبہ، میں تو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ ایک پیاس ہے، ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی. کیونکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تو خیبر پختونخوا میں نسبتاً زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی. کچھ کارنر میٹنگز ہمیں کرنے کے مواقع ملے. جیسے میں 14 دن میں نے اپنی کمپین 14 دن صرف کی تھی، لیکن موقع تھوڑا بہت مل گیا تھا APK میں. لیکن اٹک کے اس پار تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں سورج جو ہے وہ 2 نیزے نیچے اتر آیا تھا، اور آج تک ویسی صورتحال ہے. اٹک کے اس پار کوئی بڑی گیدرنگ ابھی تک نہیں ہوئی، پچھلا 1 سال سے زیادہ، اور الیکشن کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ پہلی بڑی ایکٹیویٹی ہے. پنڈی سارا کل نکلے گا انشاءاللہ، اسلام آباد نکلے گا، ٹیکسلا نکلے گا، اٹک آئے گا. یہ تو بتا دیجئے کتنے افراد آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کتنے افراد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایک نمبر تو دیں. دیکھیں، آپ کو میرا پتہ ہے، میں کبھی نہ ڈیٹے دیتا ہوں، میں نہ کبھی نمبر دیتا ہوں، نہ میں قرعہ فعال نکالتا ہوں، نہ میں پیشن گوئی کرتا ہوں. میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں اور فیکٹس پہ بات کرتا ہوں، لاجیکل ڈسکشن کرتا ہوں. مجھے جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ تڑپ ہے. شاید لیڈرشپ سے زیادہ ورکر میں اور کارکنان میں تڑپ ہے کہ خان کی کال پہ کل یہ نکلیں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بہت تاریخی اجتماع ہوگا. حالانکہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مختلف کنٹینر رکھے جا رہے ہیں، روڈ بلاکنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام کے سمندر کے سامنے کنٹینر جو ہے وہ ماچس کی ڈبیا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. صحیح. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں یہ سمندر آ رہا ہے. تو کیا یہ کنٹینرز جو روکنے کی کوشش آپ کے مطابق کی جا رہی ہے، رکھے جا رہے ہیں، تو کیا ان کو ہٹانے کے لیے بھی کرینز وغیرہ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں کیا؟
अवाम इतनी बड़ी तादाद में आ जाती है, फिर कोई चीज अवाम के सामने कौन सी चीज ठहरती है? कोई अवाम का एक समंदर जब आता है, उसके सामने कागज के पुल की क्या हैसियत है? देखें, एक पुरअमन पॉलिटिकल एक्टिविटी है, बड़े अरसे बाद है, जी, और ये तो ठीक। पाकिस्तान के सियासी कल्चर के अली लिए मैं भाई, समझता हूँ खुश आइन आज है कि बड़ी वो जमातें बिल्कुल ठीक। जो पाकिस्तान में सर, तमाम सियासी जमातों का जो है वो जमहूरी हक है कि वो सेंटर की एहतजाज सियासत करें या करते जलसा हैं, करें, बिल्कुल उनके दुरुस्त। बड़े और जलसे, आपको बड़ी एक बड़े अरसे के एक्टिविटीज बाद होना मौका तो बड़ी मिल रहा खुशी है। की बात है। इनफैक्ट आप लोग खुद भी बड़े अरसे के बाद जो है वो आप जलसा करने जा रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए, बैरिस्टर गौहर आज कह रहे हैं कि जो जलसा है, ये जिन नुकात पर वो बात करें, वो कह रहे हैं महंगाई, लाकानूनियत और आज़ाद अदलिया के हवाले से बात होगी। तो सर, ये मकासद तो उन्होंने बयान कर दिए, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जलसे से तो चीज़ें तब्दील नहीं होती। तो ये जो वो मकासद बता रहे हैं, जलसे से कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुतालबा, चाहे कोई कुछ भी कहे, हर आदमी की अपनी सोच है। मैं समझता हूं कि कल पूरी कौम सबसे बड़ी चीज जिसके लिए निकलेगी वो है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इमरान खान को हमें वापस करो, इस कौम के लीडर को वापस करो। वो कौम की अमानत है, उसको कौम को लीड करने दो, उसे उसका मैंडेट वापस करो ताकि कौम को इस दलदल से निकाल सके। और साथ साथ हकीकी आजादी, और हकीकी आजादी कैसे मिलेगी? लोग पूछते हैं हकीकी आजादी। हकीकी आजादी मिलेगी आईन और कानून की हुक्मरानी से। और यहाँ पे आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट आता है कि इमरान खान साहिब ने परसों, मैं था उनके साथ अडियाला में, 4-5 घंटे इकट्ठे था, और उसमें उन्होंने ये बात की कि तमाम इदारे अब इतने कोलैप्स कर गए हैं कि आम पाकिस्तानी अब सिर्फ अदलिया की तरफ, आला अदलिया की तरफ देखता है। तो अगर आला अदलिया पे हमलावर होते हैं, किसी भी कानून साजी की आड़ में जजों को अटैक किया जाता है, उनको कमजोर किया जाता है, तो हम अपनी जुडिशरी के साथ खड़े होंगे। तो तीसरा बड़ा नुक्ता देखें, असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, आईन और कानून की हुक्मरानी, और उसके साथ साथ सर, ये जो मसला ये है ना, महंगाई मैं है, यही आपसे कह रही हूँ, इस तमाम चीजों के खिलाफ डिस्कशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये जलसे से मिलेगा? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, जलसे से ना हुकूमतें गिरती हैं, जलसों से ना महंगाई कंट्रोल होती है, लेकिन जलसा एक अवामी इज्तिमा होता है, जलसे का एक पॉलिटिकल हुकूमत पे प्रेशर होता है। आपको इसका शायद अंदाजा होगा कि किसी भी सियासी वर्कर या सियासी रहनुमा के खिलाफ 10 बंदे भी इकट्ठे होकर बात करें तो उसको फिक्र लग जाती है, क्योंकि सियासी हुकूमत जो अवाम के मैंडेट से आई होती है, उसको अवाम की मुश्किलात अपनी हुकूमत के बारे में आप बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं वो बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट, आप सवाल करती हैं तो जवाब पूरा सुन लीजिए। देखिए, कोई भी सियासी हुकूमत जिसके खिलाफ 50-60 हजार, लाख, 1.25 लाख का या 30-40 हजार का मजमा इकट्ठा होता है, उससे हुकूमत की दरो दीवार हिल जाते हैं। अवाम इकट्ठे होने से बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपके अवाम जब कल इधर इकट्ठे होंगे, आप देखेंगे, उसका असर देखेंगे, क्योंकि एक सवाबी में हमने जलसे किया है, और सवाबी के जलसे के बाद हम जैसी जलसे का नाम लेते हैं, ऐवान इक़्तिदार में लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी आप लोगों पर बड़ी तनकीद की है जलसा ना करने के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से, कोई तगोदौ ना करने के हवाले से आप लोगों के ऊपर बड़ी तनकीद की। फिर उन्होंने दौरा भी किया, केपीके का दौरा किया, पेशावर गई, मर्दान गई, वहाँ पर भी बड़ी उन्होंने लोगों से शिकायतें भी सुनी और फिर आप लोगों पर तनकीद भी की। इनफैक्ट आपके अपने जो कैबिनेट के केपीके के लोग हैं, उन्होंने फिर कहा कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। तो अब मुझे बताइए, कल स्टेज शेयर कर रही होंगी, तकरीर करेंगी कल अलीमा खान साहिबा? पहली बात तो ये है, मैं उनकी किसी बात पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि खान साहब की वजह से वो बहुत काबिल एहतराम है, और उनको तो मैं रोज जेल में देखता हूँ। पहले से भी बड़ी बहन या माँ की तरह हम उनको देखते थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने भाई के लिए जेल में तो आप देखते हैं, स्टेज पर देखेंगे कल साहब की पॉलिटिक्स हम देखेंगे, उनको तकरीर सुनेंगे उनकी। मैं समझता हूँ उन्होंने साबित किया है। बात सुन लिया कीजिए ना, सवाल करने के बाद सुन लिया कीजिए। उन्होंने साबित किया है कि हमारी मशरिकी माएँ और बहनें जब भाइयों पे मुश्किल वक्त आता है तो ऐसी खड़ी होती हैं, और मिसाल कायम किया है अलीमा आपा ने। जहां तक उनका गिला है, देखें, मेरे पास तो कोई इंतजामी ओहदा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के पास थे, जितना हो सकता है उन्होंने किया होगा। चाहे वो उमर अयूब साहब थे, असद उमर साहब का नाम ज़हन में अल्लाह उनको जहां भी रखे, वो खुश रखे, याद आ रहे हैं, वो बीमार हुए थे, मैंने उनसे रब्ता किया था। अल्लाह उनको सेहत दे। नहीं, याद क्यों नहीं आएंगे, मेरे लिए तो बड़े भाई जैसे हैं, और
मुश्किल उन्होंने भी काटी, जाहिर है उनका भी एक लिमिट था, उसके बाद वो नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये तो बता दें, हलीमा खान साहिबा फिर कल होंगी स्टेज पर? जमीन पे बिठाया जाता था। ये बातों में बातें आ रही हैं। असद उमर साहब की वाइफ को, जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी वाइफ पढ़ी लिखी है, वो अडयाला जेल में जमीन पे बैठ के अपने हस्बैंड का इंतजार करती थी मुलाकात में। तो कब बंदे के उसकी सब्र का भी एक पैमाना हो। बहरहाल मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि इन लोगों ने कोशिश की होगी, चाहे बैरिस्टर गौहर साहब है, लेकिन लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, हम सबकी तवक्कुआत ज्यादा हैं। हमने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी जिसके पास ओहदा हो और आप उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ओहदा दिया है, जितना हो सके हम उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए अली भाई, मैं जब आपको इंटरप्ट करती हूँ ना, फिर आप शिकवा करते हैं कि सवाल करती हैं तो बात पूरी सुन लिया करें, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। अलीमा आपा आएंगी स्टेज पे, क्योंकि मैं उसी का आपको अर्ज कर रहा हूँ। अलीमा आपा कभी भी उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं रहे। मेरा नहीं ख्याल वो स्टेज पे आएंगी, लेकिन अगर वो आती हैं हमें बड़ी खुशी होगी। अगर वो स्टेज शेयर करती हैं, उन्होंने एक स्टैंड लिया है अपने भाई के साथ, लेकिन देखते हैं कल वो आती हैं। अगर आती हैं हम सब उनको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो स्टेज पे आएंगी, क्योंकि उनको कोई सियासी आपको लगता है कि नहीं आएंगी वो स्टेज पे। ठीक, अच्छा मुझे